वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़्यादा मज़े के समोसे बने हैं। बिल्कुल जैसे आप लोग बेकरी से ख़रीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही समोसे हैं। तो अपने घर में बनाएं, खुद बनाएं। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही सस्ते से समोसे हैं। तो मैंने ये समोसे किस तरीके से बनाए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और आप लोग हर वक्त बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि मैंने समोसों की डो को कैसे गूंदा है। मैंने लिया मैदा 1 कप, उसमें मैंने 2 चुटकी ज़ीरा लिया है और उसमें मैं घी डालूंगी और नमक डालूंगी और थोड़ा पानी से गूंद देंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले काम ये करें, मैदा, ज़ीरा, 2 चम्मच घी और नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। हाफ़ टी स्पून भी बहुत है 1 कप मैदा के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें ये जब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप लोगों को खुद फील हो जाएगा, जो बना रहा होगा उससे पता चल जाएगा ये वाकई में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो जब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने हाथ में डालें और उसको अच्छे से आटे में मिक्स करें। ठीक है, और सख्त सा डो जो है ना, बिल्कुल सख्त होनी चाहिए आपकी डो, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी हार्ड होगी इतने ही मज़े के समोसे बनेंगे। ठीक है, तो अब मैं डालने जा रही हूँ पानी। ठीक है, तो अब आप लोग, मैं इतने ज़्यादा सस्ते समोसे बना रही हूँ, ये लोग आप लोग डेली शाम में अपने घर में बना सकते हैं अगर आप लोगों को बनाना चाहते हैं तो। डो तैयार हो गई है। अब छोटा सा पेड़ा बनाएंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ठीक है, आप एक साथ पेड़े बना लें या एक एक करके बनाएं। इसको बेलेंगे। आप लोग देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब इसको बीच में से कट लगा देंगे। और डो, ये जो रोटी जो आपने बेली है बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब खुश्का लगाएंगे हम लोग। इसी तरीके से आप लोग इस तरह से पट्टियाँ बना के रख लें। और उसके बाद फिर आप लोग, अब आप लोग बोलेंगे अब मैं समोसों में डाल रही क्या हूँ। तो अगर आप लोगों ने आलू के सालन की रेसिपी नहीं देखी तो उसको देखें, मैंने किस तरीके से आलू बनाए थे। वो आलू बने हुए थे, उसको मैंने मैश किया हुआ है और ये अब मैं डाल रही हूँ समोसों के अंदर। ठीक है, सालन रात को पका लें, अगर या आप लोग दिन में सालन बनाते हैं तो आप लोग दिन में सालन बना लें। उसी सालन को मैश कर लें, चाहे वो दाल हो, चिकन हो, गोभी हो, मिक्स सब्ज़ी हो, आप लोग किसी भी सालन को मैश करें और इसी तरीके से आप लोग समोसों की पट्टी को बनाएं और उसके अंदर वो मसाला डाल दें। तो आपके बहुत ज़्यादा सस्ते से समोसे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे। रात में जो खाना बचा है, बच्चे नहीं खाते, बासों का कुछ पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा होता है, टिक्के खाने का दिल कर रहा होता है, तो आपका खाना रह जाता है। तो आप लोग जो है वो वाला सालन को मैश करके डाल सकते हैं समोसों में और वो आपका सालन भी ख़त्म हो जाएगा और आपके समोसे भी तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। अब समोसों को साइडों से, दोनों तरफों से पकड़ा और ये मैंने प्रेस कर दिया।
پانی لگائیں گے تاکہ یہ کھلے نہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ سموسوں کو بنا کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ فریش مسالہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو 15 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کو مسالہ بنانا بھی سکھاؤں گی، لیکن یہ بالکل اوریجنل سموسوں کی طرح ذائقہ دیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے آلو کے سالن کی ریسیپی نہیں دیکھی تو اس کو دیکھیں ضرور، آپ لوگ ٹرائی کریں تو آپ لوگوں کو واقعی میں اوریجنل سموسوں کا ہی ٹیسٹ آئے گا۔ اب یہ دیکھیں پانی لگایا جا رہا ہے، یہ چپک جائیں گے۔ اچھا جی، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ہوا میں رکھیں گے تاکہ یہ سوکھ جائیں، کیونکہ یہ گیلے ہیں اس وقت۔ اور اگر ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کو فوراً ہی فرائی کرنے تو اس کے اوپر خشک آٹے کا چھڑکیں گے، اس کے اوپر آٹے کو دوبارہ سے چھڑکیں گے تو پانی جو ہے نا خشک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں پانی لگایا، ایسے کر کے اس کو پریس کرنا ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جلدی فرائی کرنے ہیں تو اس کے اوپر میں خشکا ڈال رہی ہوں، میدا ہی ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ لوگ فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آٹا لگا کے آپ فریز کر کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے ہوئے سالن کے بنائے ہیں میں نے، تو اس کو میں ایک دن سے زیادہ فریز کر کے نہیں رکھ سکتی۔ اور اگر آپ لوگ فریش سالن بنائیں گے تو آپ 15 ڈیز فریز کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو فرائی کرنے جاتے ہیں۔ تیل میں نے کم ڈالا ہے، آپ لوگ زیادہ تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو تیل میں نے کم اس لیے ڈالا ہے کہ فرائی چیزیں ہم لوگ کم کھاتے ہیں، اور بار بار جو ہے آپ 1 سے 2 دفعہ اس تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، تو تیل جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں نے تیل کو کم ڈالا ہے۔ آپ لوگ تیل زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں اتنا زیادہ آئل جو ہے نا ضائع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فی الحال استعمال اتنا نہیں ہے۔ جب استعمال زیادہ ہوتا ہے تو آئل زیادہ ڈال دیتی تاکہ 2-3 دن میں ختم ہو جاتا، لیکن فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے تیل کم ڈالا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمچ کو ہلائیں، سموسوں کے اوپر جو ہے نا تیل کو ڈالتے رہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ تیل کے اوپر ڈالیں گے اور درمیانی آنچ پہ اس کو پکائیں گے، بالکل تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے۔ یہ بہت زیادہ ہی مزے کے بنتے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں۔ اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اگر پسند نہیں آئے تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا چیز پسند نہیں آئی۔ اور بنے تو واقعی میں بہت زیادہ مزے کے تھے، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چیز پسند نہیں آئی اور کیوں نہیں آئی۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ ٹوٹلی فری ہے، آپ لوگوں کے پیسے نہیں لگتے۔ آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو سب سے پہلے ملے گی۔ یہ فائدہ ہے، ورنہ پیسے وغیرہ آپ کے نہیں لگتے سبسکرائب کرنے میں، تو ضرور سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا، ٹھیک ہے۔ سموسے تو ہو گئے تیار، اب اور ڈال رہی ہوں میں۔ دیکھیں تیل بھی کم ہے، آٹا بھی میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے، اور بہت زیادہ مزے کے سموسے ہیں۔
आप लोग माश की दाल में भी बना सकते हैं, आलू में भी बना सकते हैं, कीमे में भी बना सकते हैं, मिक्स सब्ज़ी बनाएं उसमें भी समोसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अंडे का सालन बचा हुआ है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो जो ड्राई सालन होते हैं आप उसमें